السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وليداتي كوكو لي زونفون، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وعلى حتى الوالدين اللي كيتفرجوا فيا مرحبا بهم. المهم الناس اللي متبعيني كنتمنى تكونوا شفتوا الاجزاء الاولى. خدمت معكم لو بريزون دو لانديكاتيف، لو باسي كومبوزي، هضرنا شويه على لي دو زوكسيليار اتر اي افوار. ودابا ان شاء الله غننتقلوا لواحد لو طون اخر اللي حتى هو من لي طون ديال باسي، يعني من الازمنه ديال الماضي، ولكن كيتسمى لامبارفي، يعني طريقه التصريف ديالو للافعال في شكل بوحدها. لي تيرمينون ديالو مختلفين كذلك. مهم لامبارفي. الو لامبارفي كيعبر لينا على واحد الوصف او لا ديال يعني كيوصف لينا واحد الحاجه اللي دازت في الماضي، يعني ان باسي، شي حاجه دازت ou bien un moment déjà eu lieu، مثلا واحد الوقت اللي مهم كيكون le passé. Donc la description d'une action au passé, on utilise l'imparfait. Alors donc عقلو مزيان، هاد l'imparfait c'est un temps de passé, c'est pour exprimer une action qui est passée. Pour les terminaisons de l'imparfait, j'espère يعني تكونوا باقيين عاقلين معايا على les terminaisons de présent. غادي نذكر بها. عندنا ماشي هادو كنهضر على le présent. Je on utilise avec e, tu on utilise avec es, il avec s et elle avec s on utilise e. Nous on utilise ons, vous on utilise ez, et il avec s ou bien elle avec s on utilise le ent. هنا complètement مختلف l'imparfait على les terminaisons de présent. Donc كل temps عنده les terminaisons ديالو. Alors pour l'imparfait déjà درت معاكم les pronoms personnels sujet ما نعاودهمش مازال. Donc عندنا je كتمشي معاها ا اي اس. بور لو مومون انا باقا في لي فيرب دو بروميير جروب، راه ما كنهضر على حتى شي جروب. دونك جو افيك او ا اي اس باردون، tu افيك كنديرو لو فيرب افيك ا اي اس، il ou elle كنديرو ا اي تي، نو كنديرو اي او ان اس. فيت اتونسيون، ردوا بالكم مزيان، ماشي او ان اس، اي او ان اس. vous I E Z ماشي E Z حتى هي. il avec S O L avec S C A I O N T. هنا كانت غير مشى ليا ستيل درت واحد الغاتور باش عاودتها لكم. دونك فوالا il avec S et elle avec S في l'imparfait جو دي. ركزوا معايا l'imparfait كتكون فيها A I E N T. غادي ناخذ معكم واحد ليكزامبل ان شاء الله غادي نخدموا فيه. دونك قبل ما نبداو نعاود نذكر l'imparfait يعني بخلاصه. Donc l'imparfait c'est pour exprimer une action qui est passée ou bien la description d'un moment qui a été passé. Alors les terminaisons de l'imparfait, on a dit AIS, AIS, AIT, IONT, pardon, nous, IONS, pardon, vous, IEZ, il avec S et elle avec S, c'est AIENT. Je dis bien AIENT, c'est pas le ENT, c'est pas le ONT. Donc, غناخدو par exemple, عندنا le verbe parler. هنا كنهضر على لي فيرب دو بروميير جروب، يعني لي فيرب اللي كيساليو ب ار، ماشي شي فيربات اخرين، وانما دي فيرب اللي كنهضر عليهم سو سون لي فيرب دو بروميير جروب. باغ اكزومبل غناخدو بارلي. بارلي il se termine bien sûr avec er. ديجا شرحت لكم المره اللي فاتت bien que la partie الاولى كتسوي لو راديكال. Donc on prend le radical du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Attention, كناخدو le radical du verbe كيف ما بغا يكون النوع ديالو. Donc le radical du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Donc عندنا parler P A R L E R اللي ما عرفتش يكتبها. Donc parler.
Le radical du verbe parler هو parle. Parle في مكتوبة parle. Et غنحيدو la terminaison اللي هي er et on ajoute le es باش pardon. On ajoute le AIS. مهم سمحوا لي لأن كنت كنصور في الليل وعييت. Donc قلنا je parlais. On prend le radical du verbe اللي هو parle وكنزيدو عليهم les terminaisons de l'imparfait. Les je كتمشي معاها AIS. Voilà. Je كتمشي معاها AIS. ندوزو tu. Voilà. Tu la même chose. كناخدو le radical du futur le radical du verbe اللي هو parle كنكتبوها ونزيدو عليها كذلك لي terminaisons de l'imparfait اللي تيتمشاو لينا مع tu. دونك عندنا je parlais avec AIS, tu parlais avec AIS, la même chose. غندوزو دابا il sans s يعني بدون s و elle بدون s. كناخدو la radical du verbe اللي هو toujours parle et on ajoute le AIT. Donc on ajoute AIT. Alors بالنسبة لهادو il singulier يعني il مفردة وهو مثلا ولكن غائب et elle c'est pour une fille qui يعني donc c'est le féminin singulier donc مؤنث ولكن مفرد بوحديته. Donc c'est parler mais avec AIT. Attention, je كنديرو مع AIS كناخدو le radical du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Tu parlais, la même chose. Il parlait et elle parlait. وصلنا دابا nous. Donc nous parlions. Attention ici. هنا ماشي nous parlons. ماشي nous parlons. Je dis bien et je répète. ماشي parlons, c'est parlions. Donc parlions قبل منهم كنديرو le i et ez parce que يعني ماشي قلنا parlons mais parlions. Nous, voilà, nous parlions. I-O-N-S. Très bien. Vous, maintenant, vous, regardez bien. Maintenant, vous parliez. C'est pas vous parlez, mais je vous parlez. Parfois, إنسان يعني كيخطأ كينسى باللي هو donc كيدير la conjugaison ديال le verbe avoir في l'imparfait. ماشي verbe avoir pardon les verbes du premier groupe في l'imparfait وكي ajouter يعني les terminaisons de présent parce que كتمشي لي بالو مع ez. Donc nous parlions, vous parliez, c'est pas parler et c'est pas parlant. Il avec s parlait. هنا راه يتغلطات بستيلو تكتب التي راه كاتبه ال. Donc il avec s parlait. Attention ici كنديرو AIENT. في البريزون كنحطو غير لو ENT بوحديتها. دونك هاد لا بارتي فقط. ولكن في لامبارفي كنديرو AIENT. دونك AIENT. دونك il avec s يعني المذكر الجمع. Il avec s donc c'est le pluriel masculin. Et elle avec S, c'est le féminin masculin. Et on écrit parler. Et je dis bien parler. C'est pas parler, c'est pas parlu. Donc c'est parler. Je répète avec vous les terminaisons de l'imparfait. Donc je, AIS. Tu, AIS. Il et elle avec sans S, pardon. Parler. Donc AIT. Nous parlions. IONS. Vous parliez. IEZ. Il avec S et elle avec S. Parler. AIENT. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو استفدت منه ولا بقى لي سورتو الوليدات ديال الموحد. دونك كنتمنى يا ربي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. والدروس من الاشخاص اللي درتهم على ودهم هو كتكوتايه من بن الزهره ديالي.
نتمنى يا ربي تتابع الفيديو وتفهم ويكون خير ان شاء الله. اللهم يسر ولا تعسر. يلا نتمنى لكم الصحه والهنا، والى فيديو جديد مقبل ان شاء الله في قناه ام العبدين. واليوم كانت معنا حصه ديال لامبارفي. خذوا دي فيرب الاطفال وبداو تدربوا عليهم باش ان شاء الله نمشيو بعيد وتوصلوا فين ما بغيتو. السلام عليكم.